صباحكم عسل. صباحكم مراد عسل. وصل. مراد وصل. السلام عليكم، عواشركم مباركة. نتمنوا بأن هذا رمضان دخل عليكم بالصحة والسلامة، خاصة أننا دوزنا تقريبا 10 أيام ديال رمضان وباقا. Enfin, pas introduction, mais ma première expression écrite. Je connais mon grand-père. Qui m'a fait des vidéos. Mon grand-père était mon enseignant de français, tant qu'il était enseignant de français, mère la retraite ديالو. وانا كنشوفو مع احتراماتي لجميع الاساتذه بانه vraiment il sera toujours le meilleur enseignant de cette langue. علاش؟ لان quand on parle de apprendre ce français داز من بعد بزاف ديال المراحل. On n'apprend pas le français au hasard du jour au lendemain كما كنقولوا. Mais avec Jdi c'était différent. C'est vrai que ça كان شويه ديال le fait qui m'imposait de lire. كنعاود نقولها peut-être pour la deuxième fois, bien voire même la troisième. ولكن après je me suis rendu compte que c'était pour mon bien. Oui, c'était pour mon bien. بغيتي un vocabulaire, بغيتي une communication, un langage, خصك تقرا le maximum de livres et de bouquins. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد الورقه ديال شوفوا لا كاليتي ديال الورقه بعدا كومون إلي. جبتها من لي زارشيف. وهو ليكسبرسيون اكريت في البريمير اللي عاوني فيها جدي. كتعني ليا بزاف. علاش؟ الله يطول ليه عمرو. جلادور بطبيعه الحال اكثر من كاع جلادور. مي هي فاش كتشوف واحد الحاجه كتبتيها وانت طفل بطبيعه الحال راه ساتفي دي فريسون كوا. سي حاجه ما عادياش، ما طبيعياش. دونك هنا مثلا كانت عندنا معلمه ديال الفرونسي طلبات منا اون اكسبرسيون اكريت ا بروبو دو فوتر ميزون. هضروا ليا ديكريفي فوتر ميزون. ما نقراش هادشي كامل، ولكن جو في اسيي دو vous lire un peu quelques paragraphes quand même. Alors, ma demeure est située dans le quartier Talborst. Quartier Talborst, c'est un quartier connu sur Agadir, d'accord. Elle est très coquette, attirante, belle et accueillante. Il est donc très agréable d'y vivre. C'est là où j'étais.
expression بالضبط. انا je me rappelle mon grand-père كان شاف معايا une liste des mots بالعربية اللي يدخلوا l'école française. Enfin, l'école française qui veut dire l'académie française pour être plus tranchant. ومن قلت للمعلمة الزداري قالت لي non on dit pas les زداري tu peux dire des fauteuils. وانا جانسيستي لان جدي تيقول قلت لها لا جدي قال لي زداري يعني كاينه زداري. Ouais, il a fait une petite recherche à gauche et à droite et لقات بان فعلا le mot زداري ça existe SDARIS. On peut dire les mots زداري comme on peut dire بلاد توبيب تكشيطة جلابة فلاح وزيد بزاف ديال المصطلحات. Donc le terme زداري c'est un terme qui est correct quoi. Alors فين وصلت السداري فين كالسداري écran très propre dans une table en verre. Alors une table en verre trône au milieu de ce salon tandis que des tables rondes couvertes de nattes se dressent au centre de l'autre partie du salon. Bon, je vais pas tout lire. في الآخر آخر كلمة كتبتها j'aime infiniment mon logis. Dans cette expression écrite, il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes qui est une demeure, maison, habitat, logis. ما كملتش. آخر كلمة هي logis. Déjà فاش كتشوفوا منزل أو maison معطيها في هاد l'exercice soi-disant 4 ديال لي termes ما هو إلا مثال بسيط على la qualité ديال l'enseignement ديال mon grand-père. C'est un témoignage, une très grande qualité d'enseignement, un style قديم ولكن غزال. والناس القدام كيقول لك وهادشي خصو تاع الجداد. Tu vas voir un vocabulaire, tu vas voir un style. Là تهضر على الرevue littéraire ولا تهضر على un jargon ولا بغيتي تهضر مثلا على des figures de style etc. خصك تقرا. D'accord, tu dois lire et s'inspirer. L'école française, l'école américaine, l'école de Francfort, etc. Donc, je vais partager avec vous sérieusement le souvenir, pour rendre hommage à ce monsieur. عسل صباح مراد وصل